저희들은 지금 세계복음화를 하고 있습니다. En este momento estamos haciendo la evangelización del mundo. 전 세계 100여 개의 제자들이 지금 그들의 나라를 살리고 있습니다. Y hay cerca de 100 discípulos en todo el mundo que están salvando a sus países. 그들을 돕기 위해서 이 교재를 만들었고요. Y hemos hecho este material para poder ayudarles a ellos. 여기는 조 목사님이 교재를 만들었습니다. El pastor Cho es quien ha elaborado este material. 현재 수십 개 나라에서 이게 번역되어져서 그 나라 언어로 번역되어져서 전달되고 있습니다. Ha sido traducido a algunos idiomas y está siendo de utilidad para salvar a los países que hablan estos idiomas. 보통 다른 나라에서는 이 한 강의를 통역해서 50분, 1시간 정도로 강의를 합니다. En general, cada una de estas lecciones nos toma 50 minutos, una hora en general. 우리는 통역해서 한 강의당 13분 정도 합니다. Pero tenemos 13 minutos para cada una de las lecciones en esta ocasión con interpretación. 깊이 할 수 없다는 걸 이해해 주시고요. Es decir, por favor entiéndanos que no podemos compartirlo a profundidad ahora. 다른 나라에서 1시간씩 강의한 것들이 있습니다. Pero sí hay material que tenemos de haber compartido una hora cada punto. 정말로 필요한 사람들은 그걸 얻을 수 있을 겁니다. Y si realmente ustedes lo necesitan, pues hay formas de que se los podamos dar. 짧지만 집중해서 인도받아 보겠습니다. Y aunque es algo muy corto, me gustaría que nos pudiéramos enfocar y ser guiados por el Señor. 22강을 보겠습니다. La lección 22 22강은 다 끝났다는 내용입니다. se titula Consumado es. 예수님께서 십자가와 부활로 그리스도 일을 다 이루셨다는 이야기예요. Nos dice que todo fue consumado con la cruz y la resurrección. 하나님이 메시아 언약을 약속하셨고 그것을 이루셨습니다. Dios prometió el pacto del Mesías y cumplió todo este pacto. 창세기 3장 15절에 오면 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라고 예언하셨는데 그대로 성취되었습니다. Génesis 3:15 nos promete que la cabeza de la serpiente sería destruida por la simiente de la mujer y esto se cumple. 이사야 53장 5절 6절에 보니까 하나님께서 우리의 모든 죄악을 그리스도에게 담당시키셨다고 약속하셨는데 그대로 이루어졌어요. Isaías 53 del versículo 5 al 6 nos dice que todas nuestras heridas y rebeliones serían cargadas sobre el Mesías y esto se cumplió. 이사야 7장 14절에 보니까 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 할 것이라고 말씀하셨는데 그대로 성취되었습니다. Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo que llamaría su nombre Emmanuel y se cumplió también. 임마누엘은 하나님 우리와 함께 하신다는 뜻입니다. Emmanuel significa Dios con nosotros. 예수님께서 그리스도의 사역을 온전하게 이루심으로 하나님과 함께하는 길이 열렸다는 이야기입니다. Jesús cumplió la obra de Cristo para abrirnos un camino para encontrarnos con Dios. 예수님께서 십자가와 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하신 겁니다. Jesús, a través de la cruz y la resurrección, resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그래서 히브리서 2장 14절에 이렇게 표현합니다. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며. Por eso Hebreos 2:14 expresa que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, él participó de la carne y de la sangre también. 예수님께서 십자가와 부활로 사단의 문제를 해결하셨다는 거죠. Es decir, por la cruz y la resurrección él resuelve el problema de Satanás. 히브리서 9장 12절에 보니까 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다고 표현합니다. Hebreos 9:12 nos dice que por su propia sangre hizo una eterna redención. 예수님께서 지신 십자가, 부활, 그 사건은 완전한 사건이에요. Es que la cruz y la resurrección de Jesús es algo perfecto. 인간의 죄를 영원히 끝내신 사건입니다. Es un suceso en donde todo el pecado del ser humano ve un fin. 히브리서 10장 19절 20절 보니까 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. Y en Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo. 이 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 희정한 그의 육체니라. Y nos dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 그리스도이신 예수님께서 자기 육체를 찢음으로 하나님 만날 수 있도록 길을 여셨다는 거예요. Jesús, que es el Cristo, partió su cuerpo para que pudiéramos encontrarnos con Dios. 쉽게 말해서 예수님께서 지신 십자가와 부활은 완전하다. Es decir, la cruz y la resurrección de Jesús son perfectas. 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 끝내셨다. Jesús, como el Cristo, con la cruz y la resurrección acabó con todo el problema. 모든 문제를 해결하셨습니다. Todo el problema fue eliminado. 골로새서 2장 12절 15절 보니까
그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 일으키심을 받았다. Colosenses 2 del 12 al 15 nos dice que fuimos sepultados con él en el bautismo y fuimos resucitados junto con él. 우리의 옛사람은 그리스도 안에 죽었고 이제 그리스도 안에서 새 사람이 되었다는 거죠. Nuestro viejo ser muere en el Cristo y ahora en Cristo somos nuevos seres. 하나님 우리를 살리셨고 모든 죄를 사하신 겁니다. Es que Dios nos salvó y perdonó todo el pecado. 십자가로 그들을 이기셨다라고 마지막에 표현합니다. Y también nos dice que venció todas las potestades con la cruz. 베드로전서 1장 3절에 보니까 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하셔서 산 소망 있게 하셨다. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 표현이 굉장히 재밌게 되어 있어요. Es una expresión que es muy específica. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하셨고 Por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos hizo renacer 참된 소망을 가지게 만드셨다는 뜻이에요. y nos dio una esperanza viva. 자, 그리스도의 십자가가 우리의 죄와 사단과 하나님 만나는 문제를 해결하는 겁니까? 그분이 부활이 사실은 죄 문제를 해결하는 겁니까? Entonces, ¿qué significa? ¿Sería que en la cruz es que Él resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación? ¿O es que con su resurrección lo hace? 오늘 바울은 부활이 우리를 거듭나게 했다라고 표현하고 있어요. Aquí nos dice que nosotros renacemos por la resurrección. 이게 무슨 의미냐면 ¿Qué significa esto? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 그리스도를 완벽하게 끝내셨다고 하는 말이에요. Es decir, Jesús como el Cristo, con la cruz y la resurrección, terminó completamente su obra como el Cristo. 만약 부활이 없다면 어떻게 될까요? ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido con la resurrección? 예수님의 십자가 사건이 불완전하다는 거예요. Es que si no hubiera habido resurrección, quiere decir que la cruz no hubiera sido suficiente. 그러니까 그리스도가 아니거나 O que Él no fuera el Cristo, 그리스도인이 완전하지 못하거나 o que su obra no hubiese sido satisfactoria. 부활했다는 무슨 El 말이냐면 hecho de que Él resucita 예수님께서 십자가를 통하여 이루신 그 일이 퍼펙트했다라는 뜻이에요. quiere decir que lo que Él hizo en su cruz fue perfecto. 하나님 보실 때 완벽하다. Fue algo perfecto a los ojos de Dios. 예수님께서 하신 그 일이 완벽하다. Esa obra de Jesús fue perfecta. 그 뜻이에요. Eso es lo que quiere decir. 예수님은 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완벽하게 이루신 겁니다. Con la cruz y la resurrección es que Él cumple perfectamente la obra de Cristo. 어느 정도 완벽하게 이루셨냐? ¿Y hasta qué punto lo hizo perfectamente? 단번에 영원히 온전케 하셨다. Nos hizo de una sola vez perfectos para siempre. 히브리서 9장 12절에 보니까 영원한 속죄를 단번에 이루셨다. Hebreos 9:12 nos dice que Él ha obtenido una eterna redención de una vez. 히브리서 10장 14절에 보니까 한 번의 제사로 영원히 온전케 하셨느니라. Hebreos 10:14 nos dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 예수님께서 하신 십자가와 부활은 완전합니다. La cruz y la resurrección de Jesús son perfectas. 복음은 모자라지 않습니다. El evangelio no es carente. 복음이면 충분합니다. El evangelio es suficiente. 여러분들이 인생 복음이면 충분합니다. Si tenemos el evangelio en nuestra vida es 여러분들이 suficiente. 교회 복음이면 충분합니다. Si tenemos el evangelio en nuestras iglesias es suficiente. 다른 게 필요하지 않습니다. No necesitamos de algo más. 많은 사람들이 다른 것에 간급해합니다. Pero muchos tienen sed de algo más. 하나님은 완벽한 복음을 주셨는데 Dios nos dio el evangelio perfecto. 그거는 이렇게 빼놓고 Pero intentamos remover el evangelio. 딴 걸 자꾸 더 얻으려고 하는 거예요. Y queremos obtener otras cosas. 예수님의 십자가와 부활이 완벽하다고 생각하지 않기 때문이에요. Es porque no piensan que la cruz y la resurrección sean perfectas. 하나님이 처음부터 그리스도를 약속하셨죠. Desde un inicio Dios prometió el Cristo. 그리스도는 모든 문제를 해결할 자예요. Pero Cristo es aquel que resuelve todo el problema. 그가 오셔서 십자가와 부활로 정말로 모든 문제를 완벽하게 끝내셨어요. Él vino y verdaderamente resolvió perfectamente todo el problema. 이걸 합쳐서 예수가 그리스도다라고 표현합니다. Y podemos expresar por eso que Jesús es el Cristo. 그냥 예수가 그리스도라는 표현은 구호가 아니에요. Es que la expresión que Jesús es el Cristo no es un lema. 예수가 그리스도란 말은 어떤 말이냐? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? 예수님께서 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완벽하게 완전하게 끝내셨다라고 하는 표현이에요. Quiere decir que Jesús en la cruz y la resurrección terminó perfectamente toda la obra de Cristo de una forma perfecta y completa. 예수가 그리스도라는 게 복음이고 Entonces eso es el evangelio, que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도가 되셔서 모든 문제를 끝냈다고 믿는 게 믿음이에요. Y la fe es creer que Jesús como el Cristo terminó todo el problema. 정말로 예수를 그리스도로 믿는
사람은 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. Aquel que verdaderamente cree que Jesús es el Cristo cree que todo el problema ha terminado. 절대로 복음은 부족하지 않습니다. El Evangelio no es algo carente. 정말로 알래스카에 필요한 것은 경제가 아니라 복음이에요. Lo que necesita Alaska no es economía, es el Evangelio. 정말로 내 인생에 필요한 것은 복음이에요. Lo que necesita mi vida es el Evangelio. 이번에 다 끝났다. Y en el segundo punto nos dice consumado es. 마태복음 6장 31절에 33절에 보니까 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 마라. En Mateo 6, 31 al 33 nos dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 이거 왜 필요하지 않습니까? ¿Por qué no sería eso necesario? 끝났기 때문에. Es porque todo está consumado. 고린도후서 5장에 보면 이렇게 표현합니다. 2 Corintios 5 lo expresa de esta forma. 예수님께서 왜 십자가에 죽으셨느냐? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? 다시는 자기 육신을 위해 살지 않게 하기 위해서. Nos dice para que nadie viva para sí mismo. 예수님이 나를 위해서 왜 죽으셨냐? Porque Jesús murió para mí. 다시는 자기 자신, 다시는 육신을 위해 살지 않도록 하기 위해서 십자가 주셨다는 거예요. Para que nadie viva para sí mismo, para eso Él estuvo en la cruz. 예수님의 십자가 부활은 완벽합니다. La cruz y la resurrección son perfectas. 모든 문제가 끝난 거예요. Y terminaron todos los problemas. 그래서 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 Por 할 필요 eso 없단 말이에요. no hay necesidad de decir qué es lo que debemos de comer o tomar. 우리는 요한복음 1장 12절에 말한 대로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. Juan 1:12 nos dice que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. 요한복음 5장 24절에 보니까 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망의 생명으로 옮겼느니라. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 모든 것을 얻었다는 이야기예요. Es decir, ya tenemos todo. 요한복음 14장 16절 17절 보니까 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. Y en Juan 14, 16 a 17 nos dice que estará con nosotros eternamente. 이제 하나님과 함께 하는 신분이 되었어요. Ahora ya estamos con Dios. 하나님과 함께 한단 말이 무슨 ¿Y qué 말이냐? quiere decir que estamos con Dios? 범죄하기 전에 아담을 생각해 보세요. Piensen en Adán antes de su caída. 문제 없던 아담을 생각해 보세요. Piensen en Adán sin el problema. 경제 문제, 건강 문제, 미래 문제 없었어요. No tenía problemas de salud, ni del futuro, ni de economía, nada. 그게 하나님과 함께 하는 상태예요. Así es el estado de estar con 이제 Dios. 우리가 하나님과 함께 하는 상태가 된 Y 거예요. ahora nosotros estamos con Dios. 모든 문제 끝난 상태예요. Quiere decir que todo el problema ya no 문제가 está. 안 오냐? ¿Y será que ya no vienen las situaciones? 문제가 옵니다. Claro que vienen las situaciones, 문제가 되지 않는 걸 말해요. pero ya no son un problema. 비가 오면 비를 맞습니다. Y bueno, si llueve, pues llueve sobre mí. 근데 이제는 하나님이 나에게 방패가 되고 피할 바위가 된 거예요. Y ahora Dios se vuelve mi escudo, se vuelve mi fortaleza. 수많은 문제들이 우리에게 올 수 있습니다. Pueden haber muchos problemas, 더 이상 문제가 되지 않아요. pero ya no son un problema. 예를 우리가 이렇게 들었습니다. Por ejemplo, podemos decirlo así. 늘 돈에 이렇게 쪼달리는 사람이 있었어요. Hay personas que siempre estaban pues angustiadas por el dinero, 전기세 내고 휴대폰 요금 내고 늘 힘든 거예요. que siempre tienen que pagar la luz, el teléfono y varias otras cosas. 돈 많은 사람을 만나서 결혼하게 된 거예요. Y esa persona se casa con una persona que ya tiene mucho dinero. 돈 많은 사람하고 결혼을 했지만 휴대폰 요금 여전히 나오고 다른 전기세금 여전히 나와요. Y claro que si usted se casa con esta persona con mucho dinero no quiere decir que tenga que dejar de pagar el teléfono a la luz. 그러나 더 이상 그 사람에게는 그 돈이 문제되지 않는 상태. Pero para esta persona el dinero ya no es un problema, 돈이 많으니까. porque ahora tiene bastante. 여러분에게 수많은 문제가 올 수 있습니다. Puede ser que vengan varios problemas a su vida, 더 이상 문제가 되지 않는 상태가 됩니다. pero ahora estamos en un estado en donde ya no es un problema. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 이것은 불신자가 하는 기도라는 거예요. Es que la oración que hacen los gentiles es qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. 주님이 직접 말씀하셨습니다. Pero el Señor dice, Él mismo, 다 이루셨다. consumado es. 얼마만큼 이루셨냐면 ¿Hasta qué punto lo consumó? 단번에 영원히 온전히. Lo hizo de una vez, eternamente y perfectamente. 로마서 8장 32절입니다. Y si vemos en Romanos 8:32, 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 골로새서 13절에 보니까 우리를 흑암의 권세에서 건져내셨고 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다. Colosenses 1:13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. 그래서 3분에 다 끝났다고 믿는 사람은 더
그 어떤 것도 문제가 되지 않는 거예요. Por eso el punto 3 nos dice que nada es problema para aquel que cree que todo está consumado. 초대교회 사람들을 보세요. Miren a los miembros de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 고백하면 출교당했습니다. Si ellos confesaban que Jesús es el Cristo, serían echados de la sinagoga. 이 말은 무슨 말이냐면 출교가 문제가 안 돼. Pero para ellos el ser echados de la sinagoga no era el problema. 사도행전 4장 32절 보니까 한 마음과 한 뜻이 되어서 모든 물건을 서로 통용했다고 했어요. Hechos 4:32 nos dice que ellos tenían todas las cosas en común. 가난하다는 이야기예요. Y quiere decir que tal vez no tenían tanto. 가난이 문제 안 된다는 이야기. Pero la pobreza no era un problema. 어떤 사람들은 핍박을 받았습니다. Algunos eran perseguidos. 그 이상의 핍박이 문제 안 돼. Pero la persecución no era problema para ellos. 스데반은 죽음을 당했습니다. Esteban padeció por 그 muerte. 이상 내게 죽음도 문제 안 돼. Pero ni la muerte era un problema. 예수를 그리스도로 믿는다면 무슨 말이냐? El creer que Jesús es el Cristo, ¿qué significa? 아무것도 문제 안 되는 Que 거야. nada es un problema 가난도 ya. 문제 안 되고 죽음도 문제 안 되고 핍박도 문제 안 Ni 돼. la pobreza, ni la muerte, ni la persecución lo es. 주님이 다 끝내셨다니까. Porque el Señor ha concluido con todo 이게 eso. 우리의 믿음이라니까. Eso debe de ser nuestra fe. 자, 그럼 질문해 보세요. Ahora preguntemos. 전 세계 기독교인이 끝났다고 믿고 있는지 끝내려고 믿고 있는지. ¿Será que los miembros de la iglesia en todo el mundo creen que ya está concluido o creen para concluir el problema? 성경에서 말하는 믿음은 다 끝났다고 말합니다. La Biblia nos dice que la fe es creer que todo está consumado. 저 밖에 우상숭배하는 사람들이 있습니다. Pero hay idólatras allá afuera. 어디 돌고들 빌고 Y ellos adoran a las 별 piedras 보고도 빌고. y oran a todo tipo de cosas. 왜 우상숭배하죠? Porque ellos idolatran. 자신의 육신 문제 해결하려고. Ellos idolatran para su problema físico. 이거 잘 되게 해주세요. Para que esto me resulte bien. 우리 아들 잘 되게 해주세요. Para que a mi hijo le vaya bien. 돈 많이 벌게 해주세요. Para que tenga mucho dinero. 건강하게 해주세요. Para que yo tenga salud. 자기 육신 문제 해결하려고. Para resolver su problema terrenal. 기독교인의 기도 제목 아십니까? Pero ¿cómo oran los cristianos hoy? 여러분들 교회 성도들의 기도 제목 한번 봐보세요. ¿Cómo oran los cristianos hoy en sus iglesias? 이거 주세요, 저거 주세요. Señor, dame esto, dame lo 하나님, otro. 이게 필요합니다, 저거 필요합니다. Señor, necesito esto, lo otro. 똑같지 않나요? ¿Acaso no es lo mismo? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 십자고 부활이 부족해요. Porque para ellos la cruz y la resurrección no es suficiente. 다 끝났다고 믿지 않습니다. No creen que está consumado. 물론 말은 그렇게 하지 않습니다. Claro que no lo dicen. 십자가 부족해 이렇게 말하지 않아요. Claro que no dicen, ah, es que con la cruz me hace falta. 그러나 왜 교회 와서 예수를 믿냐면 Pero ¿por qué vienen a la iglesia a creer en Jesús? 하나님의 이름을 이용해서 그리스도의 이름을 이용해서 내 육신 문제 해결하려고. Quieren utilizar el nombre de Dios, quieren utilizar ese nombre para su propio beneficio. 그게 성경에서 가르치는 믿음인가요? Pero ¿sería esa la fe que la Biblia nos enseña? 육신을 왜 기도하지 말란 말이 아닙니다. No quiero decir que no oren por sus necesidades, 하나님은 아십니다. pero es que Dios ya las conoce. 정말로 성경대로 다 끝났다고 믿는 건지 자기 문제 해결하려고 그분을 끌어당긴 건지 Dios conoce si es que creemos que realmente todo ya está resuelto o si queremos utilizar el poder para resolver el problema. 십자가가 부족하다고 믿는데 구원받을 수 있을까요? ¿Será que si yo creo que la cruz es carente puedo ser salvo? 난 아직 안 끝났다고 믿는데 Si yo creo que el problema aún no se ha acabado. 그리스도가 부족하다고 믿는데 Si creo que el Cristo es carente. 십자가 부활이 부족하다고 믿는데 Si creo que la cruz y la resurrección es carente. 구원받을 수 있을까요? ¿Podré ser yo salvo? 분명히 예수를 믿는다니까. Claramente creemos en Jesús. 문제는 어떻게 믿냐는 거예요. El problema es de qué forma creemos en 그리스도를 Jesús. 분명히 믿어요. Creemos en el Cristo. 왜 믿냐는 거예요. ¿Para qué creemos en el Cristo? 성경은 분명히 복음이 하나라고 말하고 La Biblia nos dice que el Evangelio es uno 그 믿음이 하나라고 말하고 y 있어요. nos dice que la fe es una. 어떻게 믿는 게 믿음이냐면 ¿De qué forma creemos? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가 부활로 모든 문제 끝냈다고 믿는 게 믿음이에요. Es que la fe es creer que Jesús es el Cristo y que con la cruz y la resurrección todo está consumado. 자, 그 사람은 어떻게 살까요? ¿Y cómo vive una persona así? 다 끝났다고 믿는 사람은 어떻게 살까요? Aquel que cree que todo está terminado, ¿cómo vive? 안 끝났다고 생각하는 사람은 육신을 위해 살 수밖에 없어요. La persona que cree que no está consumado todo vive por la carne. 하나님의 이름을 이용해서 자기 육신을 채우는 일에 인생을 걸 수밖에 없어요. Utiliza el nombre de Dios para poder seguir llenando todas sus necesidades de la carne. 그러나 다 끝났다고 믿는 사람은 Pero aquel que cree que ya todo está consumado, 내 육신 문제 다 끝이 났어 이제. aquel que ya no tiene problemas de la carne, 아무것도 문제가 안 돼. que ya nada es un problema, 주를 위해 살 수밖에 없는 거야. no tiene más opción que vivir por el 그녀를 Señor 향해 걸어갈 수밖에 없는 거야. y camina hacia el pacto. 열심히 해 가는 게 아니라 당연히 그 길을 걸어갈 수밖에 없는 Y 거지. no lo hace con un esfuerzo, sino lo hace de forma muy natural.